وين جبرنيا زتابع حبرتسو وي بيتسو تموتيو نجبرنيا مخنا فريت خطابع وي سردو وي خمس جبر زل أكل تموتيو يتعزنوا علو يأسر يطير عوشتنا زلوا بلعن تبلعن مجمريا خسر له تلولا منجستي حيلو هفتو قلوتو أبسط تايخود زلوا توانا سلام كنركب أنا كحلة غين جن تبوليسن تهزبن بحدث حبابي ركسر خير وحدات نايس التأكلات كتحاوروا أيام زخول مبر تسرع نايز بسرحي إلا سوسال خون مورات موتيكو أمسكات بوتاخ جبر زقبوا أبدأ على عصب كون السري تغيرو كد مخلن دحر خلن تنتاليو لمعاتي مص كنات حيزوهم زمصو صقمات ጭካነ ዝተመልኦም ስራሕቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና እናተፈጸሙ ኣብ ክንድና ሕጊ ምቕራብ ኣብ ሕጊ ቀሪብካ ክትመስክር ዘይምድላይ እሕሊፍካ ክትህብ ዘይምድላይ ዝረአዮም ማሕበረሰብና ነው ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ድሕንነትን ሃለዋትን ህዝብ ትግራይ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብሪኽና ንውሰዶ ተንእሱ ካራ ዘይሓዘ ሌባ ወይ ሃንግ ዝገብር የለን ትግራይ ክነድሕና እንተኮይና ኣብ ፀጥታ ሙሉእ ሓይልና ኾነሎ ሓደ ናይ ፀጥታና ጉድለት ምንጪ መሬት እዩ እዚ ህዝቢ እዚዩ ተቃሊሱ ዝተኸሎ ስርዓት ሲኢንዎ ናብ ሓደጋ ከም ዘወደቐ ፍሉጥ እዩ ሕዚ ኸኣ ካብ ሓደጋ ንኽናገፍ ዝነበረ መንግስተይ ይመለስ ኢሉ መንግስቲ መሊሱ ኣሎ ተስፋ ዝገብረሉ ነገር እንታይ እዩ ሕዚ ብሕግን ስርዓትን ዳይነትን ክመሓደር እየ ኢሉ ኣሚኑ ናብዚ መንገዲ እዚኣት እዩ ቁልፊ ቁጻሮ ፀስታ እይልና ክሳዕ ታሕቲ ወሪድና እንትነብቅዕ ተለና ነቲ ቁልፊ ቁጻሮ ናይ ፀስታ ዝወልናዮ ንዑ ተመጣጣ ናይ ተሓታትነት ነረጋገጽ ከምኻት ጉድለት ኣሎ ነውሩ እዩ ዝብል መንገዲ ወሲዱ ነውርነቱ ሃይማኖትናን ስርዓትናን ዘይፈቅዶ ተግባር ክንፍጽም የብልናን ዝብል መንፈስ ሒዝና ክንተሓጋገዙን ስለ ዝግባአና ቤት ምኽሪ ትግራይ ስለ ተመለሰ ኩናት ጅምር ስለ ዘይተመለሰ ኩናት ዘብቅዕ ኣይኮነን ኩናት ጅምር ካብ ጸላእትና ዘለዎም ባህሪ እዩ جبرنيات حليف كان مسداد أزي ون كل جزء نلعب مدن صبوا إنسبكتر تقول صني رخا كم لمدي أزي كم لمدي توصيدو كم لمدي بقى قالوا يتخكل سجمات الليل سجم سلزولو أزي هزبي كم هزبي تجراي أبسق أي زنبرو زولو نبع خير زنبرو زولو نايز يشجريو تحليف الذهب اسماني يو حزب حليف الذهب أكلت هالي يتعز مغنياتو كحجيل وصاي زخيد سب يلاني نليوا وين جبرنيا زتابع حبرتسو وي بيتسو تموتيو نجبرنيا مخنا فريت خطابع وي سردو وي خمس جبر زل أكل تموتيو يتعزنوا علو يأسر يطير زيكو يا زي عند حرجر ناس منيو جبرنياس مني كركب كاو ناي سقات بوتاتات ويدما ترجعامي هانجز جبر لهم بوتاتات يحلوا يوم توهيلو زي يحلوا بوتاتات لو يوم بزحت ترى يوم تاوي حداسيس مستصفحته بزحت بوتاتات نيو أما أخل عدشون دحين مومونا تاوي حداسين زلا نجاش تفلت أخر إحنا زلنا يا خبابي مسرحين بوشتون عدي لكم زلهم كخبابي أساس ما علتهوي هانجز جبرها حزون بدقامي زارول ما علتهوي أمونجو سلسين تاويتها سلزخونت وي مني ملكتو أي ملكتن زعينت ديو أساس بتعمي تسجم اللوا كهلاي لعلى سوسال خون موراتات موتيكو أمسكات بوتاخ جبر زقبوا أبدأ على عصب كون السري تغيرو لمن تاي أو زو إتي شاينا كاول جبر مورات السو أو أفتو بينتو لي جبر أفتو حمق ما عتوي هنجل جبر البوتا أو زي جبر دار سفر حز زي ناي جنة مادية يعني أسفلتي مشت تنقصت من فترة بو هل مزلز على ما تكويسو لمن تاي أو زي السو عوي مسمر كويسو تبغى هاتسو أو كل سنة كم مقبر أو ليه كبر نيرو إيش كان حزين ناي سقات نيو خوين إيو تايف اللي هو حبرت سوي في اللي هو منبري جزاو تيو سوي بقراير كبيو تبغى تحسك ناي سقات بوتها بتعمي كبير بوتها تحصل هنا أو ليه كبر نيرو أسي من تحت بصرخة من تحت زي نايزن أمبول زي أن استخلص سوسي من تحتاتي
زي أمل سيد الله كاب مغزال زي حقه وعدك كم كارا زول كارا شقط زي حقه ما عاد زي أمور كارا زحازة سلسي ما تشم كارا يحز لغلا لا يكون كارا كحز بوزح كاراتات نيو يوم بتلي حزني من سي حد هتصان قلعة مش الطريق خاص زي تقوم أو تصبيلو خمسة موبايل تريو وانستيتي وي زخون سبون وطعت عن كوني خلي كارا وتصبيلو كركر تبيلس من قبري خلي زغاراتات زي هندبت مشات كوني خل أو زخون ساعات كوني خل لمن تاي تفتش ليه يقبر ليه تفتش أكيد لما أنا أسأل أخر لهالوس حز تبلمو تفتشوا فتشكا ببخاو يخل إن تعرف تفتش لقبر كوين كارز حز من إسي أي ركبي مالتي خم عن حركينا سلزي زي عبد المجوار سات راح أوني خنتن كنت حازيز من إسي زي كارز حاز من إسي زي كنت حازيو كاوي دزم تصلوا كاوي يمسي خايا أنتو مشاتي نتخرج مشات زخون بوتاتات كم مقالة وصايديو أما قال ندخون الشيء زلوا كم مقالة نزجزو زلوا وي كاوي دزمت تمتع وي بعفر بزي أخذ متز وي بمحرك اللي أخذ متز إشي كأدخل لصلحان أي فلت وي تعشقوا مسكال إنرك متز يخليه يمكن كنت حاسك لا تخرج كاوي يمسي خايا يتحس تم هتم بمدان تتحيزن أو تاوي هداسي زين ما هتم بمدان تتحيزن كاوي يمسي خايا كويا تم هذا سال زي أو زي حقه وشقود السو بعلتهم زملكتهم أكلت له بخبير الرجال خمسة تحس سبوز حرنتني يقول بتن بزعانة يتن كهراجن قليليو كهرا متفقس قلالي يعني شللت النتيجة إذا حفرة سب علون حفرة سب درجة خمسة قال له حفرة سبنا بتعب عبيد أجمني أنا حسي حكون ديو حكنا هنا حد سو لو دقوا ولا رأخس بعمها ويقولك وعمتها اللي كحسك كتدحنو زقبأك ويكعت جبنايا كتحس لا تجبأك حس صباح نقول تموني سلا هندي تأتيني قريف كايم خير كم زير أخاس ويك سلس كمان دينا درجة 5 عاق أي خطري سلازي حبرن سلم من تاينا نفرح زيركم موتنا كوي قرينا يكون موت كنا صباح نقول قبل في سمسوس تختاتلنا ندير حزنا يوكم سوت هاللي يفتخ بيان لومك ولا سوي هاللي بقى لاقوه زغون قبل فلسفه بتقاق حليف كايكد ويلك حزو ويلك ما حز نبر بحري توريفو زبحر زي توريف كترف لي يقبو حبرتسب ازي ابعلنا هنا صقمنا نباز حزلنا حبرتسون كستاخلنيو كاو ببقطنو زلو قصار ببقطنو زلو قصار تزي دغاغي بملؤم بخبر استملس تقالتيو بعليه ونيروز لزخون كو جن مستناي قدرات عقمي سلزي مترن قريفه يزرو جن قدراتهم إذا قدرات زياتهم كل التسب ويسال التسب لاخوني ام بشفت الصرح زلو بزح يسوي نسرح يلي مغنياتو ناي دحننتو ناي وعل دحننت سقعت اللو ناي وعل سقعت اللو انا اتهانجز قبر ويت تسرق زل سب كم تعنتو زولكو بصمدي ام زخدو بقجله لعل 10 شوعته بيان سوي ثلاثة كواتاليوس بزور يعملش ويسلسته وأفتي تمرد يوم نيو إذا يوم قاعد بركز إنينت تاني إذا كارا زي حازة ليوا ويهانجز قبر يلا إذا مسوي زي كسكاح زي بركز أي تفدرن جن ولا ليوا لا سرق لا رأي وكو سئلهم حلفوا كل يوم مناتي هو تم قرحنو ما كلا خلي يولهم إيو ما كلا خلون يولهم بيارس كافتم فلاويس وصاي ويكع كافتم من ليش أوفيسرات وصاي نتوزو لحال لو تقاللتيو نقوم زخون حنت كلاش جات ساينا خوينا باب شفتو حنت قطناس كافتو ناي بوليسنا ناي مليش أوفيسر وصاس حنت كلاش نحد نتوم سيفيليات نيوس حنت كلاش من بدك تسأل وي مكلا غليهم إزي أكيد تحسب الله بدنبي دحننت نايزوم جاكانو تملس تسراويت دحننت كحسولهم كخل الله بزي وعلى حدر محاورة ميديا أم محاورة ميديا زنطفو بانداتات أم محاورة ميديا زنطفو أنا محاورة ميديا تايكم زتكع وي تايكم زلتف زي فلت أيكم كنا أنا هايديو كنا أنا حروقن كل شيء نزارو مو لا تكبر مغير كنا أبي تسقم دنيانا أزي لا يتحزو
ليه تحزيهم أي لقم بالك ليه تحزي أديتاتنا لمعت بجلة لا تهلا لا تصرفات لمعت بجلة لا أفتسع السو زلت فينا رسبس من مخانس زملك تأكل تطفو إخل وين حق أكل زغنا سوي تطفون مريت كميريات بدلا سجاق رمتكو أخوينا نية مريت سجاق رمت تماتاتيرا كل اللي فلتوا ده زواي فلتوا ده I don't know سلوزي نحنا مريتنا دلنا تبلي عايا نحنا ون بلعتن تبلعتن كوينا طرح نسجر نمعدو رحقنا نمعدو أوشتنا زلو بلعن تبلعن مجمريا خسر له ጸጥታ ትግራይ ፍሉጣት መራሕቱን ለሐድሽ ልከውታው ዘሎ ከመይ ትሰርዕ ማው ጸጥታ ስለ ዝነበርና ኣብ ህዝቢ ዘሎ ጸገም ይርግጽ ትነበረ ፖለቲካ እናበታታነ ነቲ ፖሊስ እውን ናብ ዘይደለዮ ክረግጽ ከደናግር ብዙሕ ስራሕቲ ነይሩ ዋና ጸጥታ ግን ዝኾነ ይኹን ፖለቲካ የምጻእ ድሕነት ህዝቢ ሕዚ እውን መንግስቲ ትለሎ መንግስቲ ሓይሉ ሃፍቱ ጉልበቱ ኣብ ጸጥታ ይወድቕ ዘሎ ቅድሚ ኩሉን ድሕሪ ኩሉን ጸጥታ እንተሃልዩ ልምዓት ይመጽእ ኣብ ዘሎ ፖሊስ ምንም ክፍሊት ከም ዘይብሉ ይርድአና እዩ ጸገም ኣለዎ ዋሕደ ኣለዎ ነዚ ክጣናኸር ኣለዎ ክድሕ እንተኾይና እቶም ብተኽሲ ዝሰርቁ ዘለዉ ብተወዲቦም ብፅዋር እዚኦም ተልእኾ ዘለዎም እምበይ በፅዋር ዝስረቕ ናይ መጀመርያ ግዜ ትግራይ ህዚና ርኢና ተኸራ እውን ከምታ ልበልዎ ብበዝሒ ነብሲ ቆልዓ ሒዝዎ ሰብ እናተቐተለ እናተጨወየ ዝሓድር ዘሎ ስለዚ ትግራይ ክነድሕና እንተኾይንና ኣብ ጸጥታ ሙሉእ ሓይልና ክኾን ኣለዎ ህዝቢ ከኣምን እንተኾይኑ እንደገና ናይ ጸጥታ ሓላፍነት ውዳዊ ጠንከራ እንተኾይኑ ንጸላኢ ንጸጥታ ንለይባ ሕሊፉ ናይ ምሃብ ድልው እዩ መጀመሪኡ ስራሕ ይኮነና ህዝቢ ትግራይ ነዚ ለተግብር መራሒ የድልየ እዩ ነዚ ለታብዕ መራሒ የድልየ እዩ ነዚ ለታብዕ ፖሊስ ተቐባልነት የድልየ እዩ ፖሊስ ጠንካራ ይሽለም ደካማ ይውቀስ ይንቀፍ ይስተኻኸል ኣውዚታት የለ ህዝቢ ሕሱስ ዝበለ ስለልኽየድ ሕዚ እውን ዓድና ክድሕ እንተኾይና ትግራይ ክድሕ እንተኾይና ካብ ሌባ ካብ ሃንጊ ክድሕ እንተኾይና ካብቶም ምስ ሃንጊ ተፀጊዖም ካልእ ተልእኾ ዘለዎም ክድሕ እንተኾይና ሓይሊ ፎከስ ገብሮ ዘለዎ መንግስቲ ኣብ ጸጥታ ቅድሚ ኩሉ ድሕሪ ተኻሊ ጥቕምታት ተኻሊ ጸገማት ትዝበሃል ነበረኻት ጸገማት ከም ዘሎ እዚ ተጠንኪሩ እቲ መሬት ይስረቕ እቲ ገንዘብ ይስረቕ እቲ ገዛ ይስረቕ ብውዳበ ይስረቕ ጠንካራ ሓይሊ ተሊኻ ደው ኢልካ ናብ ዘለዎ ጸጥታ ፀዊዕኻ ናብ ሕጊ ዝብል ጸጥታ ብምልከት ከምቲ ዝተባሃለ ኣነ ብዙሕ ሕማቕ ነገር ኣሎ እዩ ኢለ ኣይግምግሚ ማለት ሙስትን ይሄናዮ ፖለቲካና ሓሚቑ ህዝቢ ተኸፋፊሉ ብዙሕ ሽግር ዘለዎ ነንሕድሕድና ሙላ ተባላልዓና ግን ድማ ብኣንጻሩ ክትሪኦ ተለኻ ግን ዳርጋ 80-90% ሰላም ውዕልና ሰላም ንኣት ኣለና ገዛና የመናውን ለምርር የውሊ ግን እዚ ክብል ተለኹ ግን ጸገማት የለይ ማለት የኾነ ኣብዚ ኣላህ ኣለኹ ግን ሓንቲ ልኹሉ ብፍላይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክንርዳእ ኣለና ኣነ ሓንቲ ነገር ልገጠመትኒ ክነግረኩም ዝኾነ ሌባስ ሒዝና ወሲድናዮ ተቐቢልና ኣብዛ ጣብያና ይኾነቲ ኣብ ቀዳማይ ወያኔ ኡ ስራሕና ስለ ዝኾነ ምእንታን ለህዝቢ ኣብነት ክትኮን ኢለ ኣብ ህዝቢ እውንስ ሽግር ከም ለሎ ወሲድናዮ ኣረኪብናዮ ድሕሪ 2 መዓልቲ መሰኻኽር ፀዊዕና ኣንሕና ልወሰድናዮ እቲ ፖሊስ ኣነ ኸይደ ቶም ክልተ ግን ኣይንምስክር ኢሎም ኣውዮም እንድሕር እዚ ኮይኑ ከመይ ቢልማ ፖሊስ ክቆፃፀር ዓቃቢ ሕግስ ከመይ ኢሉ ከቕርቦ ሕዚ ቶም ብዋሕስ ተለቂቖም ቀልጢፎም ተለቂቖም ትለቅዎም ኣለኹም ልብል እኮ እንድሕር መረዳእታ ለይረኸበማ ወይለከይ ና ጫካ ሕጊ እኮ ይኾንና ኢነና ንዓለማዊ ሕጊ እንድዮ ኸዚ ክለቆም እዩ በቃ ኸዚ ለዚ ኣብ ቁርፅ ንሓዛ ክለቆም እዩ ንምንታይ መረዳእታ እንድሕር ለይተረኸበማ ሰብ እንዲ ስቕ ኢሉ ክዳጉኖ ድዩ ስለዚ ኣብ ባዕልና ለሎ ኣብ ህዝቢ ጸገሙ ንፍለጥ ኣነ ህዝቢ ምስቶም ክልተ ነጋዶ ተባኢሰ ኣለኹ ሻዕ ዝዓመትና ኣይንምስክር እያ እንድሕር ለይመስከርናሉ ዳ ፖሊስ ታይ ክገብሮ ዓቃቢ ሕጊ ታይ ክገብሮ ዳኛ ታይ ክገብሮ እንድሕር መረዳእታ ለይቃረበሉ ዳኛ ይኹን ካልእ ይኹን ኣብ መረዳእታ ኣብ ምቕራብ ጥንቃቄ ይገብሩ ንስኻትኩም ለ ብስነ ስርዓት ክትሕዙ ክኣሉ ካልእ ግን ብልተረፈ እዚኣ ኢለ ህዚ ከም ኣብነት ሓንቲ እውን ክጠቅስ ኣነ ህዚ ቀጠና 15 እየ ኣነ ብደንብ እየ ዝከታተል ምስቲ ፖሊስ ኮይነ ህዚ ቀጠና 15 ወላ ፅሕፈት መሳርሒ ይኹን ካልእ ይኹን ጎደሎ ኸይረክብ ብደንብ እየ ዝከታተሉ ንምንታይ ምእንታን ልባዕለ ኢለ ኣነ ምስ ደቀይ ጸጥ ኢለ ሰላም ይሓድሩ ኣለኹ ሻላ መንዲ ሻላ ትጸጥታ ኣካል እዩ ስለዚ ክትሓባበሩ ክኽእል ኣለኒ
ካብኣ ተሲአውን ይተሓባበር ኣነ ህዚ ዝኾነ ነገር ሽግር ተሊኩም ንገሩና ክንሕግዘኩም ኢና እስኻቱም ድማ ለይቲ ቀትሪ ድማ ሓለዋኹም ኣጽንዑ እላበልና ንመክር ኢና ስለዚ እዚኡ ክኸውን ለለዎ እቲ ዋና ሰላም ክንረክብ ጸጥታና ክሕለተ ኮይኑ ግን እቲ ፖሊስን እቲ ህዝብን ብሓደ ተሓባቢሩ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ተለይ ጌርና ፖሊስ ቦይኑ በምንም ተኣምር ኣይፈጥር ስለዚ እዚኣ ይክብል ደሊ እዚ ህዝቢ እዚኡ ነዊሕ ናይ ጸጥታን ናይ ቃልስን ተመክሮ ዘለዎ ኣካል ተኣኪቡ ዘሎ ዋላ ተዳሓራዋይ ወለዶ እንትኾነ ተመሃሳሊ ናይ ወለዶ ሕድሪ ተሸኪሙ ንድሕንነቱ ንዝገበሮ ኣስተዋፅኦን ዓበይቲ መድረኻትን ዝፍለጥ ነገር ኮይኑ ግን ድማ ናይ ጸጥታ ስራሕ ብዋንኡ ውሕዳት ናይ ጸጥታ ኣካላት ከተሓውርዎ እዮም ዝኽእሉ እምበር ስራሕ ናይ ህዝቢ ስራሕ እዩ ህዝቢ ባዕሉ ወፂኡ ብሎኩ ወይ ቀጠንኡ ፊት ንፊት ኣብ ዝግበር ናይ ሓለዋ ስራሕቲ ኣጠቓላሊ ኣብኡ ዘሎ ሰብ መነመን ምዃኑ ስለ ዝፋለጥ ንናይ ከባቢኡ ውሕስና ምርግጋጽ ዝለዓለ ሓላፍነት ወሲዱ ክሰርሖ ዝግባእ እቲ ማሕበረሰብ ናብ ንቡሩ ክምለስ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ቅድሚ ኩነታት ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ማሕበረሰብ ፈሮም ንናይ ባዕሉ ብፅሒት ወሲዱ ናብ ዓብዪ ናይ ውድድርን ንሕንሕን ኣትዩ ነጠቕላላ ናይ ጸጥታ ስራሕ እውን እናሓገዘ ኣብኡ ዝረአዩ ሕመቃት እውን እናወገደ ሕብረተሰብ ብሰላም ኣትዩ ብሰላም ዝወፀሉ መንገዲ ሰፊሕ ምንቅስቓስ እውን ዝነበሮ እዩ ሕዚ ዝረአዩ ዘለዉ ምልክታት ግን ሕማቃት እዮም እቲ ብኻራ ገይሩ ዝሰርቕ ዘሎ ወይ ዝወግእ ዘሎ እውን ናትና እዩ ሰቢና እኮ ነጥፍእ ዘለና ኣብ ስራሕ ውዒሉ ንገዙ ከኣቱ ዝኸድ መንእሰይ ይሕረድ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ናብ ሓደ ነገር ክኸይድ ይውቃዕ ናይ እንዳማቱ ዘየጥራይ ሃፍቲ ክዘርፍ ዝደሊ ሓይሉ እውን ኣሎ ስለዚ እዚ ባዕሉ እቲ ሕብረተሰብ ክገብሮ ዝግባእ ነገር እንተ ደኣ ሰሪሑ ካብ ኢድ ናይ ህዝብን ናይ ጸጥታ ኣካላትን ኣምሊጡ ተሰዊሩ ዝነብር ኣካል ክህሉ ኣይኽእልን እዚ ሓደ ዓብዪ ነገር ጌርና ክንወስዶ ዘለና እዩ ዝመስለና ኣነ ዝተረኸበ እውን ቅድም ይምስክር መስኪሩ እውን ገበነኛ የቃልዕ ኣቃሊዑ እውን የፍርድ ሕዚ ዝረአ ዘሎ መንገዲ ኸም ኣይኮነን ስጋኣታት ኣለዉ ኣነስ ሕዚ ምስ እገለ እንተተባይሰስ ያው ንደቀይከ ንቤተሰበይከ ንዓይከ ዝብለሉ ስጋኣታት እውን ዝረአ ዘሎ እዚ ዋና ፀገም ካብቲ ናይ ባዕልና ዘሎ ፀገም ናይ መሪሕነትና ኩነታት እዩ ብዝግባእ ጻሪና ውሳነ ምሃብን ናይ ሕጊ ልዕልና ብምርጋፅን ዝገጥመና ዘሎ ፀገም ስለ ዘለዎ ገበነኛታት እውን ከም ድላዮም ናይ ምዃን መንገዲ ይረአ ኣሎ ገበነኛ ግን ከምልጥ ኣይግባእን ገበነኛ ፍርዲኡ ክረክብ ዘሎ ክቃልዓይ ዘለዎ ብሃይማኖታትና እውን እኮ ሕማቕ ኣይትግበር እዩ ዝብል ሕማቕ ኣይትግበር ብዕላማና እውን ብናይ ቃልስና ውፅኢት እውን ንሕና እንቃለሰሉ ወይ ንጓዓዘሉ መንገዲ እውን ይፍለጥ እዩ ሰሪሑስ ዘጥረዮ ሃፍቲ ክጥቀመሉ እምበር ንሌባ ኣይኮነን ንመጭበርበር ኣይኮነን ስለዚ ኩላና ተሓጋጊዝና ኣብዚ ከምዚ መሰለ ዘሎ ስራሕ ብደንብ ክንሪኦ ኣለና ዝብል ሓሳብ ንምውሳኽ የደልየ እቲ ሓሳብ ዝርዝር ኢሉ ዓንቶ እውን ቀሪብ እዩ ክንደይ ዝኣኽሉ ገበናት እውን ከም ዝተረኣየ ገላገሊኡ ኣብ መሰረተ ልምዓት ዝገጥመና ዘሎ ፀገም እውን ኩላህና ብውነ ክንሪኦ ኣለና ዝዓኒ ዘሎ ናይ ማይ ቆፃሪት ንበሎ ናይ ኤሌክትሪክስ ገመድ ንበሎ ናይ ተሌስ ንበሎ ብዙሓት እዮም ስለዚ እምከም ዝረኣዩ ዘለዉ መንገድታት ቅድሚ ሕዚ ሕብረተሰብ ባዕሉ ተኸፋፊሉ እውን ይሕልዎም ነይሩ እዩ ናይ ጸጥታ ሓይሉ እውን ቁፅር ይገብረሎም ዝነበረ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ግን ሕዚ ብዙሓት እዮም ዝስረቑ ዘለዉ ትራንስፎርመር እንተይተረፈ እዩ ዝውሰድ ማለት እዩ እዘን ከምኡ ኢለን ዝጠፍኣ ዘለዋ ናይ ልምዓት ስራሕ ኣይንረኽበነን ሕዚ ትማሊ ብቐሊል ዋጋ ረኺብናዮን ክንኮን ንኽእል ኢና ሕዚ ግን ሚልዮናት ከፊልና እውን ይረኽበንን ንምንታይ ሕዚ ነዚ ልምዓት እዚ ክህበና ወይ ድማ ከነምፅእ ታብ ኢድና ዘላ ገንዘብ እታ ትረአ ዘላ እያ ተኣታዊና ንሪኣ ስለ ዘለና ነዚኣ ዝሕግዝ ዝፈቅድ መንግስቲ እውን ያው ትፍለጥ እዩ ተብ ትግራይና ዘሎ መንግስቲ እውን ዝረአ ዘሎ ፀገማት ኣለዎ ማለት እዩ
ስለዚህ ነዞም ፀገማ እዚኣቶም ኣብ ምፍታሕ ይኹን ኣብ ምክልኻል ዝለዓለ ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና ማይ እንተጠፊኡ እኮ ክንድፈን ኢና መብራህቲ እንተሲእና እኮ መብልዒ ክንስእን ኢና መእተዊ ገዛና እውን ክንስእን ኢና ስለዚ እዚኦም ኩልዮም ኣብ ኢድና ምዃኖም ተረዲእና ሕብረተሰብ ብንቁሕ ተሳትፎ እንተደኣ ተኸታቲልዎም ያው ኣብ ቁፅር ዘይኣትውሉን ዘይውዕሉን መንገዲ እውን የለን ዝብል ሓሳብ ርእይቶ ነውን ኣለና ኣነ ብዚ ቀሪቡ ዘሎ ሓሳብ ወሲደ እንትርኢ እንተለኹ ገላገሊኦም ሓልዋ ክትገብሩሎም ዘለኩም ክሳዳት ሲኹኑ ሽንጥሮታት ሲኹኑ ወይ መጋጠጥም ኩታ ገጠም ናይተን ቀጠናታትን ገለን ተባሂሉ ዘሎ ነቲ ሓበሬታ ወሲድካ ያው ካብ ለማዓንተ ትሒዝካ ክትግበር ዝግብኦ ነገር ተዳህሊዎ ክትግበር እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ዘለና ናይ ፀጥታ ሓይሊ ይፍለጥ እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ሓቢርና ክፍቲ ክኾን የብሉን ንሓደጋውን ይቃልዕ ኣሎ ተባሂሉ ተሓቢሩ ዘሎ ወሲድካ ምትግባር እዩ ስለዚ እዚኡ ቅቡል ኮይኑ ክኸይድ ዝግብኦ ነገር እውን ስለ ዝኾነ ንዑ ተቐቢልና ምስራሕ ዘድልየና ኢለ የኮስእ ዝኽእል ኣብቲ ናይ ካልእ ስራሕትና ግን ምክትታል ዘልዮ ንፀጉሮ ለወጥ ይኹኑ ንሕማቕ ተግባራት ብደንብ ምርኣይ ከድልዮ እዩ እዚ ህዝቢ እዚዩ ተቃሊሱ ዝተኸሎ ስርዓት ሲኢንዎ ናብ ሓደጋ ከም ዘወደቐ ፍሉጥ እዩ ሕዚ ኸኣ ካብ ሓደጋ ንኽናገፍ ዝነበረ መንግስተይ ይመለስ ኢሉ መንግስቲ መሊሱ ኣሎ ተስፋ ዝገብረሉ ነገር እንታይ እዩ ሕዚ ብሕግን ስርዓትን ዳይነትን ክመሓደር እየ ኢሉ እዩ ኣሚኑ ናብዚ መንገዲ እዚኣት እዩ ነዚ ከምዚ መሰለ ስራሕ እንድሕሪትን ከይቕልበስ ካልእ ሓደጋ እውን ከይገጥሞ ግን ናይ ኩላና ተሳትፎን ቃልስን እዩ ዝሓትት ኣብ ውሽጥና ሰፊሕ ናይ ምፅራይ መንገዲ እውን ክህሉ ኣለዎ ካብ ገምጋምን ምንቕቓፍን ፅርየትን ወፃእ ክንድሕነ ይንኽእልን ብዙሓት ኣብነታት ዓንቶ ትገልጹ ነርኩም ተፈጥሮ ተቋፃፂሩ እቲ ስርዓት ናብ ከምዚ መሰለ ደረጃን ሕግን ሕገ መንግስትን ዘለዎ ዓዲ ክምስርት ዝኸኣለ ሕዚ ናብ ሓደጋ ንወድቕ ኣለና እታ እናኣምና ጓል ኣንስተይቲ ሓፍትና ሰበይትና በዓልቲ ገዛና ማለት ዝኾነት ትድፈረላ እኮ ሕዚ ትድፈረላ ካብ ሕጉ ኣብ ወፃእ ኣብኡ ዝገጥም ዘሎ ፀገም እውን ቀሊል ኣይኮነን ትኽክል እዩ እቲ ካልእ ፀላእቲ ዝገበርዎ ትኽክል እዩ ግን ውሽጥና ዝረአዩ ዘሎ ምልክታት እውን ግን ሕማቓት እዮም ነውሩ እዩ ዝብል መንገዲ ወሲዱ ነውርነቱ ሃይማኖትናን ስርዓትናን ዘይፈቕዶ ተግባር ክንፍፅም የብልናን ዝብል መንፈስ ሒዝና ክንተሓጋገዝ እውን ስለ ዝግባአና በዚ መንገዲ እዚ ክንወስዶ ዝግባእ ነገር ምዃኑ ኣሚንና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ያው ናይ ኩሉ ተሳትፎታትን ተዋሂቡ ዘሎ ሓበሬታን ጠሚሮም ኣቕሪቦሞ ዘሎ ሓሳብ እውን ቦኖም ራእዩ ካብ ቃልስን ወፃእ ካልእ መፍትሒ እውን ስለዝየለ ነተብ ቃልሲ ኮይንና ንረኾም ረብሓታትን ጥቕምታትን ከይምንጠሉን ናብ ሓደጋ ከይወድቅን እውን ድሕነትና ብምሕላው ተሳትፎና ብምዕባይ ነቶም ዝረአዩ ዘለዉ ሓደጋታት ኣወጊድና ሰላም ዝኾነት ክፍለ ከተማ ሰላም ዝኾነት ከተማ ሰላም ዝኾነት ዓዲ ክንፈጥር እዩ ዝግባእ እዚ ከተማ እዚ ዓብዪ ከተማ እዩ ኣብዚ ከተማ እዚ ዝፍጠር ናይ ኢኮኖሚ ምዝባዕ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ምዝባዕ ናይ ፖለቲካ ምዝባዕ ያው ንጠቕላላ ናይ ትግራይ ሙሉእ ሓደጋ እዩ ዝኸውን ወይ ምዝባዕ እዩ ዝኸውን እዚ ብዝለዓለ ሓላፍነት ወሲድና ንሕና እውን ክንገብሮ ዝግባእ ነገር ክንሰርሕን ክንሕግዝን ግቡእና እዩ ትኻልእ ማሕበረሰብ እውን በትስሎ ዘለኹ መንገዲ ሓጋዚ ኮይኑ ኣብ ጎን ናይ ፀጥታ እውን ኮይኑ ተሓባቢርና ነቲ ከተማና ዝረአ ዘሎ ናይ ፀጥታ ስእነት ሽግር ክንፈትሕ ወይ ድማ ክነወግዶ ናይ ኩላህና ሓደራ ክብል ይደሊ ንዘዳመፅኩኒ ክብረት ሃበለይ ኣነ እውን የቕኒየለይ ሓወልቲ ሰፋሕቲ ምስ ክፍለ ከተማ ሰፋሕቲ ዘለዎን ተው ዘሎ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ናይ ይማጣጥን ግን ድማ ህዝቢ ዝሰርሖም ዘሎ ስራሕቲ እውን ቀለልቲ ኣይኮኑን ፀገም ዝፈጥሩ ኣካላት ናብ ሕጊ ኣብ ምቕራብን ኣሕሊፍካ ምሃብን ብዙሓት ነገር ተሰሪሖም እዮም ባዕሉ ህዝቢ ሽግር ዝፈጥሩ ኣካላት ሒዙ ናብ ናይ ፀጥታ ኣካላት እናቕረበ ዝተፈላለየ መንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ርኢናዮምና ይኹን ዳ እምበር ፍትሒ ምሃብ ፀገማት ኣለዉ ዝተባሃሉ ግን ከም ትካል ንወስዶም ኢና ከም ናይ ፀጥታ ኣካላት እንታይ እዮም እቶም ፍትሒ ቅልጡፍ ዘይኾንሉ ዘለዉ ብክልተ መንገዲ እዩ ሓደ ኣብ ናይ ባዕልና ንሰርሖም ስራሕቲ ድኽመት ፅሬት ዘይምህላዎም ብቑዕ ክርክርን ሙጉትን ጌርካ
ምስ ዓቀብቲ ሕግን ምስ ደያኑን ብምትእማን ዝስርሑ ስራሕቲ ክፍተታት ምህላዎም ተኻልኣይ ናይ ፍትሒ ኣካልና ገበን ፈጸምቲ በቲ ዝፈጸምዎ ገበን ውሳነ ንኽረኽቡ ኣብ ስራሕቲ እውን ድኽመታት ምህላዎም እዮም ብኽልተ መንገዲ እዩ ሓደ ገበን ክፍጽም ከሎ ብዋሕስ ናይ ምውፃእ መሰል ኣሎ ሕገ መንግስቲ ይፈቅድ እዩ ተኾነ ግን ዋሕስ ክትብሎ ከለኻ ታዘ ትሕዛ ውሕስና ነታ ዝፈጸማ ገበን ትማጣጠን ድያ ተመሊሱ ናብ ሕጊ ቀሪኡ ውሳነ ዝረኽበሉ ስርዓት ድዩ እንዮ እንተኢልና ንዕኡ ዘይማጣጠን ውሕስነት እዩ ብሚልዮን ሰሪቑ ብ10,000 ዋሕስ ተሰዲድካዮ ናብ ሕጊ ዝምለሰሉ መንገዲ የለን ተ10,000 ኣታዊ ገይሩ ንሱ ናፍቲ ዝቕፅል ዝለመደ ስራሕ እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኦም ዘይተማጣጠኑ ስራሕቲ ከም ዘለዉ ናይ ፍትሒ ኣካላት ወሲድና ክንሰርሐሎም ከም ዝግባእ ንሕና እውን እናረአናዮም ከም ከተማ እውን እናገምገምናዮም ንኸድ ዘለና እዩ ተኻሊእ ኣብ ህዝቢ ዝተረአየ ዞም ወለዲ ዓንትዎ ገሊፆምዎ እዮም ዝኾነ ፀገም ዝፈጥር ኣካል ኣሕሊፍካ ንምሃብ ፈቃደኛ ዘይምዃን ኩነታት ኣሎ ኣብ ኩሉ ኣይኮነን ግን ኣብ ውስን ማሕበረሰብ ኩናት ሒዝዎም ዝመፁ ፀገማት ጭካነ ዝተመልኦም ስራሕቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና እናተፈጸሙ ኣብ ክንድና ሕጊ ምቕራብ ኣብ ሕጊ ቀሪብካ ክትመስክር ዘይምድላይ ኣሕሊፍካ ክትህብ ዘይምድላይ ዝረአዮም ማሕበረሰብና እውን ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ንምንታይ ብዘይ መረዳእታ ዳኛ ክፈርድ ኣይኽእልን ብዘይ መረዳእታ ዓቃ ሕጊ ኸሲሱ ናብ ዳኛ ክቕርብ ኣይኽእልን ስለዚ ኣብዚኦም ዘለዉ ኩነታት እውን ምትሕጋዝ የድልዮ ማለት እዩ ተኻሊእ ቅንዕና የድሊ ናይ ቅንዕና ጉድለት እውን ይርአ ኣብ ማሕበርና ስንወ ኣሎ ኣፍቶም ንብሎም ዘለና ናይ ፍትሒ ኣካላት ስንወ ኣሎ እዚ እውን ብቅንዕና ምግልጋል ዝበሃል ዘሎ ዓንተዎ ዝቐርብ ዝነበረ ብዙሕ መረረት ብዙሓት ፀገም ካብ ዝወለድዎ ዘልዕሎ ዘሎ እንተዘይኮይኑ ኣብ ከባቢኡ ዘይኮነ መልእኽቲ ክሕልፍ ደልዩ ስለ ዘይኮነ ኣብ መሬት ዝረአዩ ፀገማት ንምቕራፍ እውን በብግዜኡ ቃልሲ እንገብረሎም ዘለናና ትዛዓበየ እንደገና ንዓና ናይ ፀጥታ ኣካላት መስትያት ህዝቢ እዩ ካብ ህዝቢ ዝስወር ነገር የለን ህዝቢ ከምዚ መድረኽ ፈጢርና ይሄን ይመን ክንበሃል ከለና ጉድለትኩም ዚአን እየን ጥንካረኩም ዚአን እየን ዚአን ወሲድኩም ስርሕዎን ክንበሃል ከለና እውን ሓላፍነት ወሲድና ናይ ምስራሕ ናትና ኩነታት ስለ ዝኾነ ብመድረኽ ዝቐረቡ ሓሳባት ኩሎም ወሲድካ በቢ ናይ ባዕሉ እጃም ምፍታሕ ምርጋፅ የድሊ ማለት እዩ እዚኦም ንቅድሚት እውን ክልመዱ ስለ ዘለዎም እዚ መድረኽ ሎማዓንቲ ኣብዚ ተፈጢሩ ዘሎ ከምቲ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ስነ ልቦና ሕውየትስ ይኹን ብዛዕባ ናይ ፀጥታ ዝምልከትስ ይኹን በብደረጅኡ ናብ ህዝቢ ናብ ታሕቲ ክወርድ ኣለዎ ዝተባሃለ ትኽክል እዩ ክቕፅል ኣለዎ በብጣዊኡ በብቐጠንኡ ብብለኩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እንተጌርና ታህዚ ስግኣት እትኾነና ዘላ ናይ ፀጥታ ኩነታት ንምፍታሕ ኣብ ኢድና ምዃና ባዕልና ክነረጋግፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚኣ እንተረጋጊፅና እንደገና ልምዓት መርጋፅ ንኽእል ኢና ዝደለናዮ ምንቅስቓስ ኣቲና ናይ ምውፃእ ስራሕቲ እውን ክንቅፅል እንኽእለሉ ዕድል ኣብ ኢድና ምዃኑ ፈሊጥና ከም ናይ ፀጥታ ኣካላት ከም ህዝቢ ንትገጢሙና ዘሎ ፀገም ብሓባር ናይ ምፍታሕ ስራሕቲ ተቐናጂና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል መልእኽቲ ምሕላፍየ ብዙሕ ስለ ዝተገለፀ ብዙሕ ሓሳብ ምውሳኽ ስለ ዘየድሊ እዚአን ክገልፅ ደልየ እሞ የቐኒየለይ ብናይ ህዝቢ ተሳትፎ ኣብ ቅድሚ 2012 በፂሕዎ ዝነበረ ደረጃ ክንምልሶ ናብኣ ኣብ ናይ ፀጥታ ምውፋርን ናይ ሕጊ ልዕልነት ምኽባርን እውን ናብ ቅድሚ 2012 ዓመተ ምህረት በፂሕናዮ ዝነበረ ደረጃ ክንምልስ ከምኣ ጌርና ምስ ህዝብና ተማይጥና ናይ መሪሕነትናን ናይ ማሕበርናን ምስጥጣም ጌርና ናብ ኣብቲ ዝተረፈና ግዜ ይኹን ንቐፃሊ ናብ ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ሞቢላይዜሽን ኣቲና ፀገማትና ለሊና ኣብተን ፀገማትና ከዓ ፈሊና መፍትሕታት እናገበርናን እንዳሰርሕናን ናብ ዝሐሸ መንገዲ ክንወስዶ ኣለና እዚኣ እንተጌርና እቲ ማሕበረሰብና ተረጋጊዑ ይነብር ተረጋጊዑ ይሰርሕ ማሕበራዊ ጉዳዩ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዩ ተረጋጊዑ ይሳለጥ ተረጋጊዑ ክሳለጥ ከሎ ዘይሩ ዘይሩ ኢኮኖሚ ናይቲ ዓዲ ኢኮኖሚ ናይቲ ክልል ኢኮኖሚ ናይቲ ክፍለ ከተማ ምልዋጡ ኣይተርፍን ማለት እዩ ኣብ ምልዋጡ ኣይተርፍን ስለዚ ፀጥታ ምስ ኣጠቃላሊ ናይ ኢኮኖሚ ዕቤትና ዝተኣሰር ጉዳይ ምስ ማሕበራዊ ጉዳይና ዝተኣሰር ጉዳይ ምስ ፖለቲካዊ ጉዳይና ዝተኣሰር ጉዳይ ስለዚ እዚ ተረዲእና ኢና እቲ ናይ ፀጥታ ኩነታት እንትምትለና ናይ ሕዚ ናይ ፀጥታ ኩነታት ኣብኡ እንተሎ ብግልባጥ ዘይኮነ ብቐጥታ ምስ ፖለቲካ ናይ ሕዚ ዝተኣሰር እዩ ምስ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝተኣሰር እዩ ፀጥታ ምምሕያሽ ማለት ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ትግራይ ምስትኽኻል ማለት እዩ ፀጥታ ምስትኽኻል ማለት ኢኮኖሚ ናይ ህዝቢ ምስትኽኻል ማለት እዩ ፀጥታ ምስትኽኻል ማለት ማሕበራዊ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ምስትኽኻል ማለት እዩ ክንትምገስ ተለና ከምዚኣ ጌርና ሰለስቲአን
كم حدا زتأثر باكج غيرنا وسيدنا دحننتن هلواتن حزب تግራይ ናብ ዝለዓለ ደረጃ አብሪኽና ንውሰዶ ጽጉምና ጸገማት ነይሮም እዮም ኣብ ናይ ጸጥታ መሓውር ስርዓተ ፍትሕን ትነግስ ኣለና ቅድሚ ሕዚ ተቐሚጦም ዝነበሩ ደንብታት ኣዋጃት ነቲ ሕዚ ዝበፅሕና ዘለናይ ቀውሲ ግዜ ዝምጥን መምርሕታት ኣዋጃት ኣይነበሩን ሕዚ ህዝባዊ መንግስትና ተመሊሱ ኣሎ እዚኦም እንዳመልአ ኸዲ ተስፋና ክንድገፍ ኢና ማለት እዩ ክንድገፍ ኢና በቲ ህዝባዊ መንግስትና ቤት ምኽርና ስለዝመፀ ክንድገፍ ኢና ማለት እዩ ሶ ኣብ ጉድለታት ዝፈጥረና ኸይዲ እዚኦም ተተመሊልና ንሕና ከዓ ናይ ምፍጻምን ናይ ምስትኻል ስራሕቲ ብዝጠንከረ መንገዲ ወሲድና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንወስደሉ መድረኽ ኣርኢና ስለ ዘሎ ከምዚ ጌርና ተኣሃሲና ንወስድ ከዓ ከም ክፍለ ከተማ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ክንወስደሉ ምቹ ኩነታት ኢና ንፈጥር ዘለና እቲ ባይታና ምቹው እዩ እቲ ህዝብና እውን ነዚ ዝቕበል ኣብ ኮሚቴ ተወዲቡ ዝሰርሕ ማሕበረሰብ እዩ መብዛሕትኡ ናይቲ ቃልሲ ማሕበራዊ መሰረት ዘለዎ ማሕበረሰብ እዩ ብኩሉ መዳይ ናይቲ ቃልሲ ማሕበራዊ መሰረት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ሶ ኣብ ከምዚ ዝበለ ነገራት ብቐጥታ ተዋፊሩ ዝሰርሕ ስለዝኾነ ንዓና ከም ምቹ ኩነታት ኢና ንወስዶ ማለት እዩ ከም ምቹ ኩነታት ኢና ንወስዶ ካብዚ ተወጊሱ ብዙሓት ፀገማት ኣለዉ እዮም ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጉድለታት ኣለዉ እዮም ክንትንብል ተለና ወሎ እዮም ትኽክል እዩ ኣለዉ እዮም ስፍሓት ኣሎ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጉድለት ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጉድለት ምዕባለ ናይ ህዝቢ ድልየት ናይ ህዝቢ ኢኮኖሚ ናይ ህዝቢ ፖለቲካ ናይ ህዝቢ ኣማሊእኻ ህዝቢ ናብ ዝደልዮ ባህግን ድልየትን ምስግጋር ማለት እዩ ትሽተና እውን ንስ እዩ ናይ ስትራቴጂክ ሽተና ንስ እዩ ስልታዊ ሽተና እውን ንስ እዩ ማለት እዩ ሰናይ ምምሕዳር ናይ ህዝቢ እንዳመለስና ህዝቢ ብኢኮኖሚ ዓርሶ ክኽእል ብማሕበራዊ ውሑስ ክኸውን ኣብ ፖለቲካ ከዓ ዝተረጋግዕ ማሕበረሰብ ክፍጠር ማእኸሉት ናይ ሰናይ ምምሕዳር ሽግራት እንዳፈትሕና እንተኸይድና ኢና ብዙሕ ረቐት ናይ ቅድሚ 2010 ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኩነታት ንሕና ሰናይ ምምሕዳር ንኽፍታሕ ደጋፋይ መንግስቲ ዘይኮነስ ነቲ ሰናይ ምምሕዳር መጋረዲ መንግስቲ ኮይኑ ብዝተፈላለየ መንገዲ ማሕበረሰብ ክመቓቐል ክናጋዕ ናብ ፖለቲካ ቀውሲ ክኣቱ ከይዱ ኣብ ህልውንኡ ባዕሉ ንባዕሉ ከቃት ናብ ዝኽእል ደረጃ በፂሕና ነርና ኢና ሳላ በዓል ተመክሮ ህዝቢ ኮይኑ ሳላ እቲ ህዝቢ ኩሉ ኩነታትን ብደቂቕ እንዳመዘነ እንዳተኸታተለ ዝመፆን እንዳፈልዩ ናብ ዝሐሸ ደረጃ ቃልሲ ስለ ዘምፆ ተዘይኮይኑ ትኸይዲ በዚ መንገዲ እዩ ሰናይ ምምሕዳር ዝነግስ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ዘሎ ማሕበር ተሰጣጢሙ ኣብ ናይ ህዝቢ ስራሕትን ተውዒል ናይ ህዝቢ ስራሕቲ ዝበሃል ኩሉ ይምለስ ማለት ኣይኮነን ምስ ዓቕምኻ ኢኻ ትምልሶ ምስ ናይ ወረዳ ዓቕምኻ ምስ ናይ ክልል ዓቕምኻ ምስ ናይ ጣብያ ዓቕምኻ ምስ ናይ ቁሸት ዓቕምኻ ኢኻ ትምልሶ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝምለስ እንታይ እንታይ እዩ ኣብ ማእኸላይ ግዜ ዝምለስ እንታይ እንታይ እዩ ኣብ ነዊሕ ግዜ ዝምለስ እንታይ እንታይ እዩ ኢልካ ኢኻ ትፈሊ ምስ ጠቕላላ ዓቕምኻ ኢኻ ትንፅሮ ምስ ጠቕላላ ዓቕምታትና እንትንፅር ተሎ መዓት ዘይንምልሶም ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጉዳያት ኮይኖም ዝቕፅሉ ሕዚ ዓቕሚ ስና ዘይንምልሶም ጉዳያት ኣለዉ ንሳቶም ከም ሓደ ካታጎሪ ወሲድና ቶም ዓቕሚ ዘይረኽብናሎም ጎና ጎኒ ዓቕሚ እንዳሃነፅና ጎና ጎኒ እንዳጠንከርና ዓቕምታትና እንዳጠንከርና ንሳቶም ደረጃ ብደረጃ እንዳፈትሕና ንምልሰሉ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ኢና ንኸድ ዘለና ማለት ቶም ሕዚ ክምለሱ ዝኽእሉ ነገራት ኣብ ግልጋሎት ኣወሃባ ኣብ ክንምልሶ ንኽእል ነገራት ዘለዉ ጉድለታት ናይ መሪሕነትና ጉድለትን ናይ ማሕበርና ጉድለትን ምዃኑ ምንም ጥርጥር የብሉ ንሱ እውን መዓልታዊ ስራሕትና እንዳመለሳ ንኸድ ዘለና ከም ክፍለ ከተማ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጉድለታትን ፈቲሐን ናብ ዝሕሻ ደረጃ ዝኸዳ ዘለዋ ሴክተራት መነመን እየን እስቲል ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጉድለታት ዘለዋ ሴክተራት መነመን እየን ፈሊና ኣብ ግጥም ናይ ቃልሲ ግጥም ኢና ዝኒአና ማለት ኣብ ናይ ቃልሲ ግጥም እዩ ከም ዘልኩሞ መሬት ኣልዒልኩም ኢኹም መሬት ታ ዝኾነት ኮነት ተረፈት በዚኣ ጌርና ኢና ክንልወጥ ንኽእል ዝብል ቅድሚ ሕዚ ዝለመደ ብሙሉእ ተኣኪቡ ኣብ መሬት ክዓስል ዘይደሊ ፍጡር የለን ሕጊ የማልእ ኣየማልእ ሕጊ ይፍቀደሉ ኣይፍቀደሉ ስርዓት ሒዙ ይኽድ ኣይኽድ
إيد ناي ببدر يجلو مريحنة قعاتيسو أنت خيلو قعاتيسو أنت خيلو تدراديرو أنت خيلو تمداميدو أمره زلو روحا كركب زي فطر يلا نبذا ساعتين نمنتاي تهافت تأطرح تركب كان شكل كا تروحلو دا تسعى بخرس زلو كونه ترفت أفتمرت عسلنا كل عدد أعطانا عرفنا له توافر حيل له تحيل زي حق سرعة تراي مريت حق سرعة جلس إيو أمريت نقول قال سخاء فتحوا هفت خفيف زرقاقس إيو نخل زي قا فتحوا هفت تزجرنا إيو كيدو خيد تهفتي أو سنا سبات لا تأكل تخيلو وعيل حريرو نايك أوس منشنا مخانو أي طرف نايك أوس منشنا مخانو أي طرف صوت تردينا أو كيف لقى تمانا زولنا مريت كونتات كمينا أنا أتوزل لنا إلى تنسيرو درجة بدرجة تعالسنا ناو حزي تسرقي الله نايسنا يمحنا رقولتات الله كم تزنور ديق النسو أمونغو مرحنة دلالان أمونغو تنايو قلقالة وهاون تدلالان أمونغو تزور نيرن سراوي تقرأي برخا إني قلتشعن عصر سلستان شمون تورحي TPLF-ن منجست تقرأي توفي إيو سلازي حزي زبزلنا قات عام كل عين عامنا تقيمنا نورر إيلو نحنا وكينات نهلنا أو كينات جزء نهلو منجست تقرأي أو كينات جزء نهلو زواوي يعني حرنا تقرأي جزيرة هو كيلو زور نور حيلي صفيحيو زي حقاو سندات تقيمو زي حقاو كارتات تقيمو زي حقاوي محتمات تقيمو زغور نور قليل يكونن أو زقطمو زي تراسي إلكا زرق زي كونس مشيغيو مالت كن قطمو لزلنا خميزين عن قطمو لزلنا مالت مشيغي بترى نايسنا يحرارون يكونن نزي حاسمنا أن نقطم زلنا انتاي درجة تزوفت حلو تقلنيا زخونون نفتحها تسأجم زلوا زي يفتحلو أمري تورار عسل زلون نوقع خان نتقالسكا ما أخل جرنا نحر تقالسنا يو درجة بدرجة نافتي تقلالات مريت نامنا يهزب تقرأي روح موعال يكاليو بتشبت حزنا أولو على لنا مال أبز حلف عمد 84 هكتار تورير أزعنا 64 هكتار بجبر هاي اللي خنملس كلنا سفح قال سيقطيمو قاليو ببيت فردي يأجركا تملس كان قدنا بيت فردي تماغو سعمو داتا مرات حسكا قاليو أفرس كاي مسكركا تمليسو كوخانين كسرحنت يمكر أوزيز إنها قطم هلخ زود قطمن هلخ زود قال سنيو نزيز تقف محاور نيردو ينوران كم تفلطو أيو يقداس نتي كقالس دلو ويانا حيل زوقع نتخم زو مسألة حالي زتابع كيد مرحلة ندي نيرنا كيدنا مرحلة ندينا كل عقبنا بنا يسنا محدار كان عصا حتى معزاتنا هنا يحمق يصبق حزنا منجست تجراي نايو حوحات وداك على علي صار له محاور تنعسن ندا تقالسن توسخ نخيوررن دوب بالوصنيحو ابزو قالو عند ملسن داستخلص صنيحو حزي حد عينت محاور تزفترنا ندا تقالسنا نملكنا تول عدل فطرنا له مال فطرنا لازم سلازي تابناي ترى سناي محدار حليفو نامناي هافتن منجستن ويرو نابقل جباب أوري أو صحي جزء أو صحي قطر معلتي وريرز أطول عدس فطر سنرة نوعه يتقالسو هزب تجري قلنا قلنتي نايت قعتنيا حيلي قلنا قلنا تزاي زخادة حيلي قلنا قلنتي ناي كرأ أكاب حيلون أقرب ما قلنا تقالسو إيه موسي مالتي سو كرأ أكاب نهايو تقالسو إذا قبلنا حد نايت استنا قلت منشي مريتي مالت هاي استنا قلت منش مريتي قاو توقيسنا هاي سرح لنا بزحات الحلقات كنا لنا بزحات الحلقات كنا لنا تسنى محرار زمل سلو تملس له نحنا متأشان يرنا أيو نحنا نبارت حستمن يرنا أيو زبل حطات نور بتقلني حتى تملس لهم عرفنا يملنا كاوز قريت هي وريد صنح مريت ع نعم كتالن نعم مريت بانك متاو جمرنا لنا سلازي أسفع أرسلنا مالس تايد لنا نحنا ناي حزبي استودوا عقمن عنا مخان يدلنا ببخواوي زلو أكم زي مدرخ ذا كونس أحد أمن إيش نقول مدرخ أب حبريتها كله عقم قلوة كوين عنا نتين قرزلنا قالسي قلوة كوين قرمي تنسجر
ከም ሓደ ዓብይ ዓቕሚ ኮይኑ ዝወሰሉ ዕድል ናይ ህዝቢ ጉልበት የድልየና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቃልሲ ከም መማርሓ ግን ከምዚ ጌርና ዓጥዒትና ሒዝና ስለ ዘለና ከመላ ጎለታ ሒዝ እንዳሓር ልዕሊ ዓቕምና ኮይኑ ትግራይ ኣካባቢ መሬት ዘሎ ከሽንፈና እዩ ዝብል እምነት የብልናን ማለት እዚ ሓደ እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ብከተማ መቐለ ካብነ ተወሲኑ መሬት ናብ ዘመናዊ ነስግሮ ተባሂሉ ኣብ ከይዲ እኒሀ ናብ ዘመናዊ ናይ ካዳስተር ስርዓት ነስግሮ ተባሂሉ ናብ ዘመናዊ ናይ ካዳስተር ስርዓት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመትን ፈረቓን እንተወዚሑ ውሽጢ 2 ዓመት ንወዳእ ተባሂሉ ኣብ ከይዲ እኒሀ እዚ እንተቐልጢፋ እንተወዲእናዮ ከዓ ቶታሊ ናይ መሬት ፀገም ንፈትሖ ኣለና ማለት እዩ ናብተን ዝማዕበሉ ዓድታት ዝመሓደራሉ ዝበፅሖ ደረጃ ነስግር ኣለና ማለት ከምዚ ጌርና ኢና እቲ ናይ መሬት ዘመናዊ ምሕደራዊ እንዳተኣታተኻ ክሳዕ ንሱ ተእትዎ ከዓ እንዳተቋፀርካ እንዳተቃለስካን ትኸደሉ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ስለ ዘሎ ብምሉኡ እዚ ሒዝና እናተቃለስና በቲ ሓደ ወገን ፀጥታ በቲ ሓደ ወገን ሰናይ ምሕዳር በቲ ሓደ ወገን ክራይ ኣካብነታት ተሓስባን ተግባርን እናተቃለስና ምዕሩይ ናይ ምሕዳር ስርዓት እንዳፈጥና ተኸይድና ኣነ እቲ በፂሕና ዘላ ደረጃ ንቃልሲ ሕዚ ምቹው እናኾነ ይመፀሎ እዩ ከምኡ እንደገና ተኸድና ንኸደሉ ዕድል ኣጣናኽርና ክንቅፅል ኣለና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ማለት እዩ ታብዚ ገሲ ናይ ፀጥታ ፀገማትና በዚ ለበልና ንገምግሞ ሰፊሕ ፀገም ኣለዎ ፀጥታና በቲ ሓደ ወገን ናይ መሪሕነት ፀገም ኣለና ቁልፊ ቁፃሮ ፀጥታ እዩ ኢልና ክሳዕ ታሕቲ ወሪድና እንትነብቅዕ ተለና ነቲ ቁልፊ ቁፃሮ ናይ ፀጥታ ዝበልናዮ ንዕኡ ተመጣጣናይ ተሓታትነት እናረጋገፅካ ምኻድ ጉድለት ኣሎ ተን ፅቡቃት ስርአያ እውን እንዳሸለምካ ተን ተደጋጋሚ ውድቀት ዘሪኣ ዘለዋ እውን ስርዓት እናትሕዝካ ኣብ ምኻድ ተጠቕላሊ ኩነታት ትርኢ እሞ በተጠቕላሊ ኩነታት ይእነፍ ደኾን እናበልካ ንዕኡ ናይ ምትሕማም ምልክትን ከይድን ነርና እዩ ስለዚ ጠቐሚዶ ጎዲኡ ኮነ ተረፈት ኣብ ብልሒ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ተበጊስካ ኢኻ እንዳስተኻልካ ይትኸይድ ስለዚ ሕዚ እንዳሓርት ናይ ፀጥታና መሰረታዊ ለውጢ ነምፅእ ሕዚ መሰረታዊ ለውጢ ነምፅእ ብምርሕነት ንገብሮ እውን መሰረታዊ ለውጢ ነምፅእ ብናይ ፀጥታ መሓውር ካብ ላዕሊ ሰዓታት እውን ኣብ ዝጠበቐ ምትእሳር ናይ ሓለዋ ምትእሳር ጌርና ለውጢ ነምፅእ ኣብ ዝጠበቐ ናይ ሕጊ ልዕልነት ጌርና ለውጢ ነምፅእ ከምኡ ጌርና ለውጢ ተምፂናዮ ህዝቢ ኣብ ጎና ንዕስሎ ማእኸልና ብሎክ ንግበር ማእኸልና ልምዓት ጉጅለ ንግበር ብሎክን ልምዓት ጉጅለ ማእኸል ተጌርና መን እዩ ጨጉረ ለወጥ ወዲ መን ይሰርቕ ዘሎ ስድራ መን ይሰርቕ ዘሎ መን እዩ ናይ ፖለቲካ ተልእኾ ሒዙ ህዝብና ዝሕምስ ዘሎ እናፈለና ኣብ ህዝቢ እናቃልዕና ታብ ልዕልና ህዝቢ ምቅላዕ ዝኸደ ከዓ ብሕጊ እናሓተትና እንተኸይድና ክንዕረዮ ንኽእል ኢና ትሕዚ እኒሀ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ተራ ፀጥታ ኣይኮነን ፖለቲካዊ መልእኽቲ ዝሓዘ እዩ ህዝቢ መንግስቲ የብልናን ክብል ምምሕዳር የብልናን ክብል በዓል ንበዓል ንኽበላላዕ ተሓደ ነቲ ሓደ ክቐትሎ ኣብ ሕምስምስ ክንኣቱ ብፀላእቲ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጠረ ውዲት እዩ ውዲት እዚ ሰው ንሕና ከዓ ገትርና ናይ ፀላእቲ ስልትን መርህን እዚ ተኾይኑ ንሕና ከዓ ሰላማዊ መንገዲ ህዝብና ድሕነት ህዝብና ንምሕላው ኣብ ፅዑቕ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ኣቲና ክንቃለስ ኣለና ማለት እዩ ክንቃለስ ኣለና መን እዩ መልእኽተኛ ተመጣጣናይ ስጉምቲ እንዳወሰድና ብፖለቲካዊ ዘድልዮ ፖለቲካዊ ስጉምቲ ዘድልዮ ፖለቲካዊ ስጉምቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ዘድልዮ ሕጋዊ ስጉምቲ እናወሰድና ናብ መሰረታዊ ህዝቢ ናብ ዘይብደለሉ ደረጃ እንተብፂሕናዮ ክፍለ ከተማ ነዚ ከብፅሕ ዝኽእል ምቹ ኩነታት ኣለና እዩ ሕዚ ስለቲ ህዝቢ እውን ብቐሊሉ ጉና ክዓስድ ይኽእል እዩ ናይ መሪሕነትናን ናይ ፀጥታ መሓውርናን ዘሎ ጉድለት ቀልጢፍና ንኣርም ዝብል መደምደምታና ኣደምዲምና ማለት ትሕዚ ትልዕዎ ዘለኹም ንሱ እዩ ኣብ ኩሉ እዚ እንዳሃለወ ኩሉ እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ዝረኣዮ ዝብሎ ኩሉ ኣብ ጎኒ ፀጥታ ድን ሕዚ መብዛሕትኡ ጎኒ ፀጥታ ማሕወሪ እኒአ ውሕዳት ግን ብድሌት እውን ብሓለዋ እውን በጠቕላላ እቲ ፀጥታ እውን ኣብ ዕግርግር ክንጥቀም ኢና ዝሓስቡ ውሕዳት ግን ኣለዉ ዋላ ኣብ መሬት ወራር ተኾይኑ እውን ኣብ ዕግርግርና ንጥቀም ከምቲ ናይ 2013 ኣብ ናይ ፀጥታ ስርቅን እውን ዘዋፈሩ ኣለዉ ከምዚ ዝመሰለ መሓውር ንሱ እውን ይመርሐሎ ነቲ ዕግርግር ክፍጠረሉን ምቹ ኩነታት ተፈጢሩ ክሰርቕን ሰብ ከባሳብስን እቲ ዝመርሕ ዘሎ ናይ ህዝቢ ተልእኾ ዝሓሰብ ከዓ ነዚኦም ስርዓት ኣትሒዙ ናብ ዝሓሸ መንገዲ ክወሲድ ይቃለስ ኣሎ ኣብ ከምዚ ዝበለ ግጥም ኢና ዝኒአና ሕዚ ሰብ ከምዚ ዝበለ ግጥም እንትብል ተሎ ማሕበረሰብ ቀጥ ኢሉ ንዝኣመኖ ዕላማ ክሳዕ መወዳእታ ተቃሊሱ ኣብ ጎኒ ምምሕዳርን ፀጥታን ኮይኑ ተቃሊሱ ምንም ብሓፂር ግዜ ናብ ንቡር ኩነታት መሊስና ከምኡ ዝበሉ ኣካላትን ካብ ምንጮም መድረቕና ስርዓት ነትሕዘሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ ስለዚ እዚኦም እዮም
ቶም ዝገጥሙና ዘለዉ እንዳቀነስና መጽና ደረጃ ንሳቶም መሊና ንምድራቅ ዝኽለና ምቹ ኩነታት ዘለና ካብዚ መድረኽ ተበጊስናውን ሰፊሕ ስራሕቲ ንሰርሐሉን ምስ ህዝብናውን ተኣሳሲርና ንኸደሉን ምቹ ኩነታት እንዳፈጠርና ንኽእል ዘለና ስለዚ እዚኦም ተሳትፎ ማሕበረሰብ ኣድላይ እዩ ተሳትፎ መናእሰይ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ተጋደልቲ ማሕበር ተጋደልቲ ጉድኣት ኩናት ተሳትፎ ፎረም ማሕበረሰብ ተሳትፎ ልምዓት ጉጅለ ደቂ ኣንስትዮ ብሰፊሕ ሕዚ የድልዮ ማለት እዩ ብሰፊሕ የድልዮ ናብ ንቡር ተመሊስና ኣለና ስለዚ ሕዚ ባይታና ቅድሚ ሕዚ ፀጊምና ዝነበረ ፀገም ተፈትሒልና ኣሎ ሕዚ ንላዕሊ ንንቃዕሮ ነገር የለን ክፍለ ከተማና ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ብፀፅቶ ብኩሉ ናህና ሓላፍነት እዩ كل زغل ناي أواجن دمبن كنت قفل نخل عدل تهليو ودينا في سنزليانا ودينا نسدل عدل سونا هنا يتحلمنا تاز حلفنا انتهنا أيو مولو جزية بسأستان أو صراحة المعاتن نوع العدل تهوتر سزلو تخونات حزين عطوا زلنا نايك على سمعرف متشو خونات مرحنة متشو خونات يو مالت بيت مهرة تجراي سلا تملسا كناس جمر سلا تملسا كناس زبق أيكونن كناس جمر كابس الأتنا زلوهم بحري كناس جمر كابس الأتنا زلوهم بحري نورا بحري جمر نساتهم يجمروا كريم حزن إحنا كناس جمرنا نفلت كناس العنا نفلتن أيتنكونا مريتنا هونا مسلنا في طورنا عصوان كبان ندقق لنا هزبي سنتلو نمربتنا ملسلنا بسلام من قدي إلنا وعلي بريترا خيفرس كساب عين مرفي زلو كل ممارس تتقيمنا دهنا من الناس الحين أنا كتكبر يكالن بريتريا سو عالكوز مسجيتاشون صارك أنت وهاي بأواج أو برلما تقلای مینیستر موضوع تزارو زراعة نهایت عدد حقی توهالی زوسر سون إحنا بيت مهرس هزمس كناس جمر أيقونن إزين أيتم مسألتنا بروباغندا كعر اللو زرازيمات نحنا بيت مهرنا نملس زلنا هزواوي منجستي جزاو منجستي نتجراي سيله زي متن أبناء تجراي تاريخ كله تبريترياون حاسبنا علم وزن ورا تلقوا سلزي ملسلنا شتوء تهيون العلامة سلزي تكبره تحزن دحر هزي تجراي ندا تبتن ندا تأتنا حركة أتسازلنا من محلارنا يملسيلو هزي تجراي ملسو بناء هزي تجراي دليتن بهجن ويكعت ألمن هزوا منجستي تملسلو هزوا منجستي ملسلو سناي محلارنا هزي كملس صيستنا هزي كملس هزي تجراي كمرح هزي تجراي كمرح أمونغو هزي تجراي دلو فرالات كسبب ناي لمعات سرحت لا هزي تجراي ون أكفو خلاتون خوينو كمرح ناي سناي محلار تجمعات كفتح ناي مخاتات عقمتاتو خط أنا خر صلاين تجراي كيورو ناي مخات عقمتات أنا هيرو ككراخل إيو هزوا منجسنا تمليسو استمع أخل منجستي كلنا أو تحت استمع أخل منجستي استمع أخل من محدار كلنا استمع أخل من محدار خا هزب عسل سلازل لو يتمليس مبر هزباوي منجست تمليس كوناس جمر زي جوجي أبهال أيو كرم الله مالك كرم الله زي أتعالى الخناتو نعرنا يو نايت متشكنا هذا كفخنا ختمنا فتيرنا أبزق الصل نقول عدد سنايم محدارن قلقالوتن متشو غيرنا نخدو العدل بايتان نصف زلنا كوم زي غيرنا تمرحنا يوزي اللي نحن تقالو غني لنا تحستات ميدياويين سلت كتاتلو نمسجن ببقوان وزفنو مدبات وين مكتتال سابسكرايب لايك شير بمقبار بيتساب خنم كلو هاناس اتبلو ورئيتهم كنقبلنام ميدياويين